referensya. Kaya dili na to mabasa nga diha sa Biblia kay daghan magyud ang miangkon diha nga sila na kuno ang matuod nga iglesia o atong suportaran kini og mga kasaysayan. Kay diha sa Balang Kasulatan diha sa Job chapter 8 verse 8, read the history books and see. So ipatanaw na megso no ug diha sa Isaias kapitulo 41 bersikulo 4, ang Ginoo gayud ang magbuot sa dagan sa kasaysayan. So dili lang diha sa Biblia nato makita ang basihanan sa matuod nga iglesia, kundi pinaagi usab sa mga timaan o sa mga kasaysayan. Kay dili maginato masita, dili nato masuta kung asa kita nagagikan kung walay mga kasaysayan. So atong basahon may mga kaigsunan diha sa dinhi sa libro nga mong dala no, The New Book of Knowledge Encyclopedia, Volume 16, page 287. The history of the Roman Catholic Church began in Upper Room in Jerusalem, almost 2,000 years ago. About 120 persons were gathered there. They were followers of Jesus Christ, and they were awaiting the coming of the Holy Spirit He had promised to send them from heaven. So mga kaigsunan, pinaagi nining mga kasaysayan dinhi gayud nato mailhan ang matuod nga iglesia nga gitukod sa atong Ginoo. Kay diya sa San Mateo kapitulo 16 bersikulo 18 wala magi mabasa diha nga matud pa sa atong mga pinangga nga dili Katoliko, dili daw kuno mabasa diha ang Roman Catholic Church diha sa San Mateo kapitulo 16 bersikulo 18. So atong paligunon pagid ang ato ang pagpaambit o pagmatuod nga kining mga tuhana nga nag-angkon dili gayud ni sila maoy tinuod nga gitukod sa atong Ginoo. Kay dinhi na to makita no sa libro nga gitawag og World Religions and Belief Systems nga adunay gibutang diri maigsoon nga lima lamang ka religions ang nabutang dinhi. Ang una nga relihiyon nga gitukod kini gitawag og Judaism. Ang founder nini si Abraham, Moises. Ug ang doktrina nini maong Ten Commandments. O ang ikaduha maigsoon kining Christianity. Ang founder ani mao ang atong Ginoong Hesukristo. O ang kining relihiyon nga Islam. Ang ilang founder ani si Prophet Muhammad kunuhay. O kining Hinduism, ang founder ani Aryans. O kining isa nga gitawag og Theravada Buddhism, ang founder ani si Siddhartha Gautama. So mga kaigsunan, walay gibutang dinhi nga ang gitukod sa atong Ginoo born again, saksi ni Jehova o ining Seventh-day Adventist, Iglesia ni Cristo, wala maigsuon. Kay sayod magita kay ang atong Ginoo sayod siya nga adunay moabot nga panahon nga magtukod. Kay mismo man siya nagpasidaan ba igid siya. Tin-aw kayo nga ato ba nabasa nga nagpasidaan siya nga pagbantay kamo ug ayaw kamo palimbong ni bisan kinsa. Kaysa akong ngalan daghan ang muanhi nga mag-ingon ako ang Mesiyas. So karon kung saan man nato pag ila gayon sa matuod nga iglesia, kay kung sa Biblia lang daghan kami claim, daghan kami angkon nga Kristohanon, apan walay lig-on nga ebidensya nga ikapakita. O kini ato mga pinangga kung ato na silang pangayuan og mga dokumento. Kay ang ila ra bang mga argumento maigsoon, moingon sila nga dili na kuno si Kristo ang nagtukod sa Iglesia Katolika. Pero kung atong pangayuan og mabasa o ebidensya, wala sila ikapakita. Kay dili magid pud sila maoy tinuod nga gitukod sa atong Ginoo. Mo nga kita mga Katoliko, ilang gitirahan kanunay nga tanan nga mga libro nga atong mabasa, ilahang paagi nga usa ka paagi nila aron pagbrinwa sa mga tao ang ilahang i-deny ang mga kasaysayan.
kay pinaagi sa mga kasaysayan dinhi na to masuta o mahibaluan nga kini ay nga mao nga gitawag og Roman Catholic Church mao gitukod sa atong Ginoo. Ug ang dungtong ning mao nga atong gibasa maigsoon kay aduna man giyoy tulo ka lima lang nga relihiyon. Og sa Jerusalem ato pong mabasa maigsoon dinhi sa World Book Encyclopedia volume 11 page 77 nga nag-ingon diri maigsoon nga ang Jerusalem adunay tulo ka Sabat. No, ato masama iso no. Jerusalem holy to three religions. Includes the world old city district front on modern sections. Rear, the dome of the rock sacred to Muslims stands near the wall. So kini day nga kanang lugar maigsoon sa Jerusalem adunay tulo ka Sabat. Og ang Biyernes mao ni maigsoon ang adlaw sa mga Muslim didto sa Jerusalem. Og ang adlaw nga Sabado mao ni ang Sabat sa mga Hudiyo nga refer po ni sa mga Hudiyo. Wala labot ang nagpaka-Hudiyo ni maigsoon. Og ang Sunday mo ni ang adlaw sa mga Kristiyanos didto sa Jerusalem. So ang dugtong nito na niya na maigsoon aron nga makapamatuod kita nga ang Iglesia Katolika mo gitukod sa atong Ginoo. Atong mabasa dinhi sa kinigitawag og Religions of America. Tin-aw ka na maigsoon atong nining libro nga atong gihawiran nga mabasa dinhi maigsoon ang Catholic dinhi sa page 189. The Church is opposed to birth control and the belief that artificial contraception is against the law of God and that because it is immoral. Okay. Now, Catholics, the Catholic Church describes itself as the visible society founded by Jesus Christ and consisting of members throughout the world who are united by the same faith, particularly the same sacraments. So mga kaigsoon kini nga libro nga atong gihawiran karon nga Religions of America mo ni ang makapamatuod og duga nga kalig-on sa maong pagpamatuod nato sa matuod nga iglesia. Kay daghan kayo karon maigsoon ang miangkon nga sila daw kuno ang matuod nga iglesia, pero kung atong pangitaan og mabasa wala gayud sila ikapakita nga mabasa. So atong ipadayon ang pag-ila sa matuod nga iglesia ug atong ibalik sa tigsoon nga si Bro Elmer Navarro Bukayong. Bro. So ay kadua nga pag-ila nato mo kaning pagkabalaan, pagkasanta So matud pa diha